social literate learners, and we are here at Rizal Monument in Canal City to interview some people with regards to their knowledge about social literacy. Let's go! Yes, I am Maria Ramos. How old are you? I am And CPU din ako. From CPU Carmen. Hello everyone, I am Aliyah J. Pilagla. I'm 20 years old and I study public. I am Dave Terano, a student from the College of Technology from Cebu Tech Danao campus. My name is President Andy. Hindi ka makapag school. CPU Danao. Imong age, ang sabi ka mo I'm 19 years old and BIT major in computer technology. In a scale of 1 to 10, how social you are and why? I think 5 low jud kay dili ko hilig mag-interact sa iba. Ganahan ko mag-design. If mag-interact sa ko mga ubang tao mga 3, cater ko 2 to 3. I rated myself as 7% because I am not totally socially interacted when it comes to social media. It's because I am a type of person low-key ko, dili ko hilig mo rant into social media or anything mapagawas na ako. I keep it locally sa ako arang kaugalingon. So I rated myself a 7%. 9. Kaya kuan jud ko nga tao ka na friendly. Like ako jud mo una, ako mo initiate og tabi para maka-contact mga friends. For me, then when it comes to my friends, pero if dili gali ko kanang comfortable sa usa ka tawo, like one na gid as in mo kuan jud mo consume kana ako bitaw pagka-introvert kay mong kuan jud siya nako kaysa if na ko sa akong kanang mga friends kay gawas ilang pagkapakatibi na. What are the factors that affect individuals to socialize? Para na ako kaya ang uban kay lain man no. Like ang uban kay uban nga mauwaw sila, ya kanang anxiety or di lang sila comfy og mga tao. Like kanang hilig na sila nga sila ra usa. Maybe kanang gitawag nila nga kanang introvert bitaw o like shy na kay socialize sa uban and then wala lang sa interest to know others. It's because of the shyness and sometimes most probably put kay lack of confidence, which is ang tao kay mauwaw kuwag confidence, like wala sila boast silang kaugalingon or any courage nga makig-interact sa ibang tao because as prepared nila silang kaugalingon nga ihilom na lang ang tanan. Question number 3. In your own opinion, how to build or practice social skills when you are still young? Maybe someone nga kanang approach mo or kanang gusto nimo tubag lang ka pero if wala kay kasulti, I think dili siya need me force naman mo self tawag sa kay mabot na po sa license and wala to if na mag-istorya nimo mo tubag lang dili lang sa ingon nga kay di mo ka lang socialize isa ka mo tubag kay murag rude ra po siya. Mag-una magina siya sa kanang sa imong parents o kanang sa imong balay. Di lang gina ma-practice. If inyong parents kay kanang magtabi-tabi, gusto mo og kanang communication sa inyo kay ara jud na mo ma-build ang imong confidence nga makita sa Okay, so what advice would you give to those people who lack knowledge and mastery in social literacy? Right, one of my advice to those people, especially the young people right now, in my generation right now, sa society karon, one of my advice is be open-minded, be friend to everyone, have a time to interact with other people. Kay in my life, my motto is
dili ko mo pili kung kinsa ang ako ang ilhon. Pilion ako kung sa akong sudkon. Kaya kung asa ko masuod, dito mo ko ma-influence either good or in a bad. That's all natin. Akong advice guro kay gawas na ka sa imong galit. Okay naman mauwaw ka, pero elas na nang grabe gid kay kanang kauwaw bito kay sayang jud ang mga opportunity nga nagpadong sa imuhan niya. Kanang it's okay ha, kanang gamay ra ka kanang communication sa uban, like communicate japon ka, like ara man magsugod hangtod mo gawas na ka sa imong comfort zone. Advice nako nila is advice. It's not good to make advice, pero maybe ako maingon is dili nila i-close ang doors. Especially katong like me, dili mo ko into socializing, but not closing doors and socializing. Like, open gyapon ka, although dili ka ganang interact sa mga tao, pero open ka if nasa lang mga nasa lang email, nasa lang pangutana. So, be kind. Karang dili mauwaw mo inana. Kanang kuan if kanang winning sila kanang mo kuan og mga inana. Dili ra bitaw sila mo dapat inana. Ya, if kanang kuan sila sa kanang knowledge inana. Kanang mo sila kanang mga mong sulti nila inana regarding anak. Thank you, Miss. Thank you so much.